Oh teman-teman, keren. Ini sapi-sapinya lagi mandi teman-teman. Kerbaunya lagi mandi juga teman-teman. Wow, sangat keren teman-teman. Yuk kita ambil sapi dulu teman-teman. Ini ada sapinya. Wow, keren teman-teman sapinya. Sapi lucu ini teman-teman. Wow, lucu kan teman-teman. Bisa dibelah. Nah, ini dia teman-teman. Naikkan sapinya dulu. Ini ada kerbau teman-teman. Wow, sangat keren juga kerbaunya. Kerbau lucu teman-teman. Kerbau lucu, asik teman. Yuk kita naikkan ke truk, kita bawa pulang ke kandang. Teman, ada kerbau habis mandi dia teman-teman. Wow, keren teman-teman. Nih kerbaunya teman-teman. Mantap teman-teman. Ini ada domba teman-teman, alias biri biri teman-teman. Wow, lagi mandi dia teman-teman. Wow, keren teman-teman. Naikkan ke truk teman-teman. Ada domba teman-teman. Wow, keren dombanya teman-teman. Wow, sangat keren teman-teman. Ada panda teman-teman. Ada panda masih mandi dia teman-teman. Wow, keren teman-teman. Naikkan ke truk teman-teman. Oke teman-teman. Wow, ada gajah teman-teman. Ini gajahnya teman-teman. Gajah lucu teman-teman. Naikkan ke truk teman-teman. Oke teman-teman. Naik ke truk. Ini ada dinosaurus teman-teman. Wow, keren juga dinosaurusnya teman-teman. Wow, bisa jalan dia teman-teman. Naikkan ke truk teman-teman. Naikkan ke truk. Ini ada kambing teman-teman. Wow, kambingnya sangat cantik kambingnya teman-teman. Kita naikkan ke truk teman-teman. Ada kuda teman-teman. Wah, kudanya keren sekali teman-teman. Dan ke truk teman-teman. Ada serigala teman-teman. Wow, serigala ini. Wow, keren juga serigalanya teman-teman. Ikan ke truk teman-teman. Wow, ada ini teman-teman. Ada jerapah teman-teman. Ini jerapahnya teman-teman. Mandi dia teman-teman. Dan ke truk teman-teman. Oke teman-teman. Ini ada bebek angsa lucu teman-teman. Dan ke truk juga teman-teman. Oke teman-teman. Yuk berangkat ke kandangnya teman-teman.